Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Official and I am Asghar Bukhari. The topic that I am going to discuss with you today, that is use of Quran in legal thinking. And Quran is a source of Islamic law, Islamic legal thinking. If you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share. And you can also ask any question in the comments box. जी शुरू करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, as you know that Islam is built on the foundation of faith. आपको पता है बेटा कि इस्लाम जो है इसका ताल्लुक जो है वो हमारे ईमान के साथ है, हमारे फेथ के साथ है. इस्लाम जो है वो हमारे ईमान पर के मुतालिक जो है वो डिस्कस करता है, और इस्लाम रिक्वायर करता है, डिमांड करता है मुसलमानों से कि ये इनविजिबल अथॉरिटी पर ईमान लेकर आएँ. और वो कौन सी ज़ात है? वो यकीनी तौर पर वो अल्लाह ताला की ज़ात है. तो इस्लाम जो है इसमें जो विल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की विल है. अल्लाह ताला जो है वो इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, वो इटर्नल है और उसका कोई हमसर नहीं है और कोई उसका शरीक नहीं है. इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो चाहता है कि उसका जो बिलीवर है, उस पर जो ईमान लाने वाला है, वो बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पाक के साथ मोहब्बत रखे और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करे. हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह हुज़ विल इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ. अल्लाह ताला की ही मोहब्बत, अल्लाह ताला की चाहत है. वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह. अल्लाह ताला ही की चाहत है कि वो उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसी को जो है वो फॉलो किया जाए. यही उसकी डिमांड है. Allah whose will in the primary source of law in a Muslim society, and when such a society comes into existence, the Quran and the Messenger prescribe for it a code of life called the Sharia. अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के अहकामात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रिस्क्राइब किया, और इस तरीके से दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस और अहादीस और कुरान पाक जो है ये दोनों मिलकर जो है वो शरीयत बनते हैं. तो इस्लाम जो है वो बेटा इज़ बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ फेथ. इस्लाम जो है वो ईमान पर बेस करता है. ईमान जो है वो दर हकीकत अल्लाह ताला जो है वो अपने मानने वालों से वो इसकी डिमांड करता है. कुरान इज़ अ प्राइमरी, ओरिजिनल एंड फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ. जब एक इंसान ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया तो फिर वो एक बाउंड्री में आ गया, फिर उस पर कुछ लिमिटेशंस आ गए. अब वो उन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं कर सकता. अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का पाबंद है, क्योंकि वो दायरा इस्लाम में आ गया है. अब इसके अलावा आप देख लें कि जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब की कुछ ना कुछ बाउंड्रीज ज़रूर हैं, रूल्स रेगुलेशंस उनके यहाँ भी हैं. लेकिन इस्लाम जो है चूँकि दिस इज़ द लास्ट रिलीजन, रिवील्ड रिलीजन, और इसके अलावा कोई और मज़हब नहीं आना, किसी और नबी ने नहीं आना. इसलिए इस्लाम डिमांड करता है एवरी मैन से, ऑल मैन काइंड से, कि वो इस्लाम की टीचिंग्स को जो है वो फॉलो करे. तो कुरान पाक जो है दर हकीकत ये बेसिक सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है. इसके अंदर ये प्राइमरी सोर्स है, ओरिजिनल है, और ये फंडामेंटल सोर्स है. इसके जो रूल्स रेगुलेशंस है बेटा वो चेंज नहीं होते. इसमें जो हलाल जिक्र किया गया है, जो हराम जिक्र किया गया है, उन हलाल और हराम को कोई चेंज नहीं कर सकता. इवन के जो वर्डिंग्स ऑफ द होली कुरान है उनको भी कोई चेंज नहीं कर सकता. यही खूबसूरती है इस्लाम की, यही खूबसूरती है कुरान मजीद की. आगे चलते हैं बेटा. कुरान कंटेन ए सेट ऑफ जुरिडिकल इंजक्शंस. कुरान पाक जो है ये इसके अंदर 500 आयात ऐसी हैं जो जिन पर अहकामात हैं, जिनसे जो है वो कंसीव किया जाता है, जिनसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको जो है वो लिया गया है. और यही दर हकीकत जो है वो बेसिक है लीगल थिंकिंग की. यही बेसिक है लीगल थिंकिंग की. तो इस एतबार से इट कंटेन्स a set of juridical injunctions which are the basis of Islamic law, and which concern the life of human beings in every detail. पूरी डिटेल के अंदर जो है इंसान की जिंदगी को डिस्कस करता है. यही कुरान पाक की खूबसूरती है. Which laws that Quran deals with, कौन से लॉज हैं
قرآن پاک جن کو ڈیل کرتا ہے ان کی میرا بیٹا ڈیٹیل آپ میں مختصر بیان کر رہا ہوں، میرا بیٹا غور کریں. دا قرآنک لا ڈیلز ود بلیف، ایمانیات پر ڈسکس کرتا ہے، موریلٹی اخلاقیات پر، ورشپ عبادات پر، سول ٹرانزیکشنز آپ کا جو لین دین ہے اس اعتبار سے آپ کی ٹرانزیکشنز، پنشمنٹ فار انٹینشنل انجری، اگر جان بوجھ کر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے بدلے دیکھیں کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، جو ہے خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے. فار انٹینشنل انجری ٹو دا ہیومن باڈی. پھر پراپرٹی اینڈ آنر، پراپرٹی کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، آنر لوگوں کی عزت کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے. پھر مرڈر کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا ہے تو یقیناً اس کی سزا جو ہے وہ قتل عمد اور قتل خطا، اس کی پھر آگے بحث ہے. اس کے بعد ہے کہ بریچ آف پبلک پیس، اگر کوئی پبلک پیس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے. سچ ایز رابری، آفینس اگینسٹ ریلیجن، سچ ایز نان پیمنٹ آف زکات، اگر کوئی زکات ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. اگینسٹ انڈیسینسی، اڈلٹری، یوز آف انٹاکسیکینٹس، گیمبلنگ اینڈ offences against the established government such as rebellion. اگر ایک حکومت کے خلاف جو سیٹ حکومت ہے اگر اس کے خلاف اگر کوئی اس کے خلاف جانا چاہتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. پھر یہ میں نے سارا ذکر آپ کے سامنے کر دیا ہے. تو چونکہ یہ ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری پرسنل لائف سے، سوشل لائف سے اور ہماری کولیکٹیو لائف سے ہے. قرآن پاک یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، پیس کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے بدلے میں بھی قرآن پاک جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر ظالم سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں انسٹرکشنز دی ہیں، انجیکشنز دی ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کا بدلہ جو ہے وہ لے. آگے چلتے ہیں جی. What rules and regulations lay down in the Holy Quran. قرآن پاک میں رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ کون سے موجود ہیں آپ ذرا غور کریں. دی قرآن lays down rules and regulations relating to social life. قرآن پاک ہماری سوشل لائف کا ذکر کرتا ہے. آپ اس میں نیبرز کے حقوق ہیں، اس میں والدین کے حقوق ہیں، اس میں وائف کے حقوق ہیں، اس میں جو ہے وہ بچوں کے حقوق ہیں. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری سوشل لائف کا حصہ ہیں. اس کے بعد ہے بیٹا کہ کامرس اینڈ اکانومی، کہ آپ نے کمانا کیسے ہے، آپ نے حلال کمانا ہے اور حرام سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. تو اس سلسلے میں جو ذکر کرتا ہے آپ جو بھی پیمنٹ دے رہے ہیں اس کو آپ ریٹرن فارم میں رکھیں. قرآن پاک یہ ذکر کرتا ہے آپ کس قسم کی تجارت کر سکتے ہیں، تجارت کی اصول کیا ہیں، اس کو ڈسکس کرتا ہے. اس کے بعد بیٹا میرج اینڈ انہیریٹنس، شادی کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ شادیاں آپ 4 کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ ایک کے بعد آپ دوسری کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو قرآن پاک کہتا ہے کہ بس پھر آپ ایک ہی شادی جو ہے وہ کریں. ایسے ہی انہیریٹنس ہے، ایک آدمی جو ورثہ چھوڑ گیا ہے اس میں اس کے والد کا، اس کی والدہ کا، اس کی بیوی کا، اس کے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا کیا کیا جو ہے اس کے اندر حصہ بنتا ہے. تو یہ قرآن پاک اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. inheritance, penal laws and international conducts. penal law and international conducts کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں اور لمیٹیشنز کیا ہیں، نان مسلمز کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اور جو ریبیلینز ہیں ان کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. گورنمنٹ جو حاکم وقت ہے اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. ایک جو رعایا ہے جیسے کہ ہم ہیں تو سویلین ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن پاک، چونکہ قرآن پاک از دا مین سورس آف بیسک سورس آف اسلامی لیگل تھنکنگ، اس لیے قرآن پاک ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. آگے چلتے ہیں بیٹا. ریزنز فار قرآنک لیجسلیشن آن دیز میٹرز، کیا ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آن سوشل میٹرز اٹ ڈیلز ود انسٹیٹیوشنز لائک میرج اینڈ ڈائیورس. ان سب کی ریزنز کیا ہے؟ دا ریزنز فار قرآنک لیجسلیشن. قرآن پاک نے یہ جو ساری جو لیجسلیشن کی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں؟ آن دیز میٹرز واز ٹو سیٹل questions that actually arose for decision as also to repeal
objectionable custom like infanticide, gambling, usury, unlimited polygamy, and dissatisfaction with the prevailing Arabian standards of behavior. अरब के अंदर जो जिसको डार्क एजेस कहा जाता था, जिसको एज ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता था, उसके अंदर बहुत सारे मैटर्स ऐसे थे, कोई ऐसे सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन इस्लाम ने आकर कुरान पाक ने फिर उनको एक दुरुस्त रास्ता दिखाया और बताया कि ये मामलात आप इन मामलात को सामने रखकर आप अपनी लाइफ को जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये रीजंस हैं कि कुरान पाक ने इन मैटर्स को लेजिस्लेट किया है, इन पर डिस्कस किया है। सम कुरानिक लॉज वर ब्रॉट इन फॉर इफेक्टिंग सोशल रिफॉर्म्स। कुछ ऐसा था कि अरब के अंदर कुछ नॉर्म्स ऐसी थी, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे थे कि उन ट्रेडिशंस को रोकने के लिए या उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ कुरान पाक की आयत जो हैं वो नाजिल हुई हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि बेटियों का जिंदा दफन कर देना, अब इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये जो है उनका क्या उनका क्या कसूर क्या है उनका कि तुम उनको जो है वो जिंदा तुम उनको जो है दफन कर रहे हो। तो यानी जो सोशल नॉर्म्स थे, उन नॉर्म्स की प्रिवेंशन के लिए भी कुरान पाक की वर्सेस जो हैं वो नाजिल हुई। तो कुरान पाक के लॉज जो हैं उस सिलसिले में भी हमारी रहनुमाई करते हैं। कुरानिक लॉ इज परपेचुअल एंड एवरलास्टिंग। कुरान पाक के जो लॉज हैं बेटा ये अनचेंजेबल हैं, इसमें इसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, इनसे रहनुमाई ली जा सकती है, कुरान पाक से रहनुमाई ली जा सकती है, अहादीस नबवी से ली जाती है, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन से ली जाती है, और इन तीनों सोर्सेज को यूज करते हुए फिर एनोलॉजी जो है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो फिर जो है वो एनोलॉजी करते हैं और कियास करते हुए वो जो प्रेजेंट सिचुएशंस होती हैं, प्रेजेंट कंडीशंस और प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने की वो भरपूर कोशिश करते हैं। तो कुरान पाक के जो लॉज हैं वो परपेचुअल एंड एवरलास्टिंग, वो हमेशा के लिए हैं। नथिंग, कुरान पाक के बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, नथिंग हैव वी ओमिटेड फ्रॉम द बुक। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमने कुरान पाक में बयान ना कर दी हो। ये सिर्फ इंसान की अक्ल है कि उसको कहां तक जो है वो यूज करता है। कुरान इज द ओनली लॉ दैट कंसर्न्स ह्यूमन लाइफ। इंसान की सारी जिंदगी जो है उस सिलसिले उसको डील करता है कुरान पाक। कुरानिक लॉज आर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। कुरान पाक देखें ना, चोर के बारे में आप देख लें कि करप्शन का किस कदर पूरी दुनिया के अंदर शोर है, स्पेशली पुअर कंट्रीज के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी और बहुत सारे ममालिक के अंदर भी करप्शन। तो करप्शन की जो सजा कुरान पाक ने बयान की है, चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए, अगर इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता तो आज इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो ना होती। तो कुरान पाक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो जो इंजेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन नेचर के करीब है। 5 वक्त की जो नमाज है ये यकीनी तौर पर एक इंसान के लिए फायदेमंद है, इसके साथ वुजू करना, ये सारी चीजें, फिर 1 महीने के रोजे रखने, ये हर चीज जो है आप मेरे बेटा इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं इसके आंसर में जी। और आखिर में अब मैं एक आयत का तर्जुमा बता रहा हूं आपके सामने। ब्लेस्ड इज द हु सेंड डाउन द क्राइटेरियन ऑन हिज प्रॉफिट दैट इट मे बी अ डोमिनेशन टू ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस कुरान पाक को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दिया है, इसलिए ताकि तमाम मखलूक जो है वो इससे रहनुमाई हासिल कर सके। तो बेटा कुरान पाक जो है दैट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। जितनी भी इस्लामिक की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो लॉज हैं, जो लीगल थिंकिंग हैं, उनका जो ओरिजिनल सोर्स है वो कुरान पाक है। और कुरान पाक के जो वर्सेस हैं और इसकी जो इंजेक्शंस हैं वो चेंजेबल नहीं हैं, वो एवरलास्टिंग है, इसीलिए इसको बेसिक सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ जो है इसको कंसीडर किया गया है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।